Miss. Good morning, students. Good morning, everyone. Good morning. Hello, Reina. Good morning, Maul. Hello, Justin. Good morning, Daryl. Good morning, Beth. Hai, Kimora. Langsung aja gak bisa. Morning, Hagai. Good morning, Miss. Good morning, Anugra. Morning, Miss. Good morning, Zoya. Morning, Miss. Good morning, Jeremia. Good morning, Miss. Hai, Stephen. Morning, Miss. Ini ya kamera si Stephen. Good morning, Reynald. Good morning, Miss. Sit down nicely, Reynald. Sit down nicely, Reynald. Iya, very good. Pasti ganti tempat ya. Okay, students. You can prepare your book, ya. Prepare your stuff, prepare your pencil, prepare your bahasa textbook. Hi, Evander. Good morning, Evander. Please turn on your video, Bang. Good morning, Lovely. Good morning, Miss. Morning, Evander. Where are you, Bang? Stephen, turn on your video. Stephen, Evander. Good morning, Elzira. Good morning, Miss. Good morning, Delvania. Good morning, Delvania. Good morning, Evander. Delvania, can you hear my voice, Kak? Can, Miss. Why you Miss? Excited, please. Good morning, Miss. Say like that. Good morning, Delvania. Good morning, Miss. Gak semangat. Good morning, Delvania. Good morning, Miss. Kurang semangat. Good morning, Delvania. Good morning, Miss. Gak mau Miss tangannya seperti ini. Good morning, Miss. Good morning, Delvania. Good morning, Miss. What happened? Why, Kak? Delvania sick? No? Are you sick, babe? Delvania? Okay, thank you, students. Now we want to pray. Good morning, Faith. Good morning, Miss. Yeah, very good. Okay, we want to pray, students. Ready to pray? Ready to pray, everyone? Ready to pray? Justin, ready to pray. Reina, ready to pray. Kalau Miss sudah bilang satu kali ready to pray, anak-anaknya harus follow ya. Ready to pray. Berarti ambil sikap berdoa. Oke, Evander lead the prayer, Bang. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Bless everyone. Thank you, God. Amen. Thank you, Evander. Thank you, all of you. Now, we will study for the first session. What subject, kids? What subject, everyone? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia, Bu, Miss.
But my book is one. What book is this? So it means you have to open your math book because our first subject is math. Oh, Miss, you want me to Lu gremik lagi, aduh. Iya. Iya, kamera. Sama juga, Dek. Oh, enggak ya? Silakan kamu. Now, open your Bahasa Indonesia book. Open your Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Book. Okay. What page, kids? No, what page? 101 Miss. 101 Miss. Wow. 101 Miss. 100. No. 101. Yes, 101. Open your Bahasa Indonesia textbook, page 101. Okay, kids, you know later we have project, Bahasa Indonesia project. You know what is our project? Puisi. How can you know? I make puisi in exercise book, Miss. PDF, Miss. What in English membaca puisi? Reading? Reading poem. Reading poem, can ya? Reading poem. 3. Yeah, we want to later when project Bahasa Indonesia project we will reading poetry, kids, membaca puisi ya. This is our this is the poetry ya. Ini puisinya. What is the title? What is the title? From page 101, kids. Bunga matahariku. Nanti anak-anak Miss baca puisi terus di videoin. Bunga matahariku. My sunflower. Do you like sunflower, kids? Yes, Miss. What color of the sunflower? What color? Yellow, Miss. Oh, Miss. Yellow. Miss. Yellow or black? Yellow, Miss. Yeah. Impossible black. Is black nothing flower? The color is black. Have or no? What color? What flower? What flower the color is black? Kalau udah layu, Miss. Udah layu. Kalau udah layu udah mau busuk dia warna hitam gitu ya. Betul. Okay, now we want to read the poetry, kids, reading poetry ya. Please focus from page 101. First, Miss Ray will read, and then after that we will read together. Can you? So listen Miss Ray carefully ya. Coba dengar Miss baik-baik. Because why? Because later Miss Ray will point one by one and then ask you to reading the poetry. Ayo. Because Miss Ray know, Miss tahu ya siapa yang fokus dan siapa yang tidak fokus. Because I know you are focused or dreaming or sleepy. Miss tahu siapa yang melamun, siapa yang mengantuk. Nanti yang pertama kali yang Miss tunjuk adalah anak-anak yang tidak fokus. Can you? Okay, so listen Miss Ray first ya. Miss Ray will read the poetry, okay? First Miss Ray will show you my PowerPoint here. Oke, mencermati puisi sederhana. Look at my face too ya kids. So eyes on your screen.
Eyes on me. Semuanya lihat ke depan supaya waktu Miss membaca puisinya anak-anak Miss lihat ekspresi wajah Miss. Oke? Can you? Okay. First, Miss Ray wanna ask one student to read from page 101 yang paling atas info, this one. Coba lihat bukunya info yang sebelah sini. Ada info di situ. Kita mau baca dulu ya. Miss Ray point one student to read. Oke. Okay. Where is Jocelyn? There is no Jocelyn here. Oke, okay, Miss Ray point Frederico. Frederico, please read Bang. Membaca puisi diperlukan. Sini Bang, baca Bang. Membaca puisi diperlukan. Membaca puisi diperlukan lafaz dan intonasi yang jelas. Thank you Federico. Continue Belvania. Lanjutkan Belvania. Sampai mana tadi Federico baca? I know you not fokus. Continue Kak. Sampai mana tadi Federico baca? Today Belvania one time not focus ya. Later Miss Ray will ask Belvania again. Belvania you have to focus. Continue. Justin, continue, lanjutkan. Sampai mana tadi? Federico baca Bang. Continue Bang. Yang mana Miss? Bukan. Don't know kan? Nggak tahu kan? Because why? Because nggak fokus. Karena nggak fokus. Oke, once more ya. Sekali lagi anak-anak Miss ya. Sekali lagi Miss suruh satu orang membaca, semuanya fokus. Nanti Miss suruh untuk lanjutkan. Let Miss ask you to continue. Oke, Beth, read again from the first word. Start from membaca. Lafal adalah ketepatan ucapan suara. Dari awal, Beth, dari awal. Dari membaca puisi. Membaca puisi diperlukan lafal dan intonasi yang jelas. Oke, thank you, Beth. Thank you. Now continue. Belvania again. Let me. Lalu sibukkan bersama-sama. Kamu baca yang mana, Belvania? Please fokus, Kak. Info yang ini loh, yang di sebelah kanan, di bukunya yang paling atas sebelah kanan yang dibaca, Belvania. Belvania. Continue again, Daryl. Sampai mana tadi Beth bacanya? Lafal adalah ketepatan ucapan suara. Intonasi adalah ketepatan. Enough, oke. Lafal adalah ketepatan ucapan suara. Ya, ketepatan ucapan suara. Jadi nanti waktu Miss Ray membaca, oke, when Miss Ray is reading the poetry, ya, tepat suaranya. Artinya apa? Harus jelas ucapan suaranya. Kalau bilang aku, ya buka mulutnya. Aku, open your mouth. Aku. Don't say aku. So, you cannot hear my voice, right? So, you have to open your mouth. Jadi suaranya
Tepat, jelas. Oke, next, continue. Continue. Stephen. Continue, Stephen. Continue, Stephen. Intonasi adalah ketepatan tinggi rendahnya suara. Iya, thank you Bang. You are focus ya. Thank you Stephen karena sudah fokus. Iya, intonasi adalah ketepatan tinggi rendahnya suara. Maksudnya tinggi rendahnya suara, maksudnya apa, Miss? Iya, nanti waktu Miss bilang bunga matahariku. Matahariku. Waktu bilang matanya tinggi. Hariku udah mulai rendah suaranya. Bunga matahariku. Itu artinya tinggi rendahnya suara. Ada pada saat dia tinggi, ada nanti dia rendah. Jadi ada berapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi anak-anak, Miss? Ada berapa? Intonasi dan lafaz. There are 2 points ya. Ada 2 poin anak-anak Miss ya. There are 2 points. The first, yang pertama adalah lafal, yang kedua intonasi. So now my students make underline. Coba buat dulu garis bawahnya. Lafal adalah make underline on your textbook. Yuk, take your pencil, take your ruler. My students, make underline, garis bawah. Yuk, Evander, Belvania. Fokus ya Bang ya Kak ya. Make underline please. Lafal adalah ketepatan ucapan suara. Intonasi adalah ketepatan tinggi rendahnya suara. Ya, start from lafal until suara ya. Make underline buat garis bawahnya. Miss, apa yang ditulis, Miss? Who is that? Faye, Miss. Weh, dari tadi ngapain, Faye? What are you doing just now, Faye? Menggaris bawahi, Miss. What are you doing just now, Faye? What in English garis bawahi? Make Underline, Miss. Iya, garis bawah in English underline. Everybody say underline. Make underline. Underline. Okay, make underline ya. I don't want to repeat again. Miss nggak mau lagi ulangin. Faye harus fokus. Okay. Please focus, Kak Faye. Okay, kids. Now listen, Miss Rhea. Miss akan bacakan puisinya. Look at my face, kids. Nanti Miss suruh satu orang bacakan. Do you want? Do you want it? Miss? Yes. What? Rena suka kuis. Oh ya, letter ya. Dari ujian.
Later we talk about science. Now bahasa. Okay, listen Miss Red. Bunga matahariku. Aku mempunyai setangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warnanya kuning menyala, terang seperti matahari pagi. Aku sangat suka memandanginya, membuat hatiku senang sekali. Thank you. Okay, can you kids? Can you? Bunga matahariku. Aku mempunyai setangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warnanya kuning menyala. Terang seperti matahari pagi. Aku sangat suka memandanginya. Membuat hatiku senang sekali. Thank you. Okay, are you ready kids? Miss Ray want to point one student. Who wants? Siapa mau? Siapa mau? Don't be shy. Oh, Bet won. Okay, good, Bet. I like it. Coba Bet. Bunga matahariku. Aku mempunyai setangkai bunga matahari yang indah. Nama bunga matahari warnanya kuning menyala, terang seperti matahari. Pagi aku sangat suka memandangnya, membuat hatiku senang sekali. Yay! Thank you, Bear. Very good. Thank you, because you are confident student. Miss suka untuk anak-anak yang percaya diri. Very good, because why? Karena Bet sudah mau mencoba. I like it. Thumbs up for you, Bet. Thank you, Kak. Okay, now students, for the others, sekarang disuruh 1 menit aja. I give you 1 minute to read by yourself. Coba baca sendiri dulu 1 menit aja. Setelah itu Miss Ray suruh ya. After that Miss Ray ask you. Sekarang practice latihan dulu sekarang sendiri. I give you 1 minute. Practice by yourself. Coba dulu latihan sendiri. Buat gerakannya ya, bunga matahariku. Aku mempunyai setangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warnanya kuning menyala. Terang seperti matahari pagi. Aku suka memandanginya. Membuat hatiku senang sekali. Thank you. Udah? Already? Who wants? Reynard mau? Oke, Reynard the first one. Aku mempunyai setangkai bunga yang indah, namanya bunga matahari. Warnanya kuning menyala, terang seperti matahari pagi. Aku sangat suka memandanginya, membuat hatiku senang sekali. Ya, Thank you, Reina, because you already try it. Okay, next. Who next? Naomi.
Aku mempunyai setangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warnanya kuning menyala. Terang seperti matahari pagi. Aku sangat suka memandanginya. Membuat hatiku senang sekali. Yay! Thank you, Naomi, because you already tried it. Okay, next, who? Oh, Kimora. Kimora, don't forget make the gesture ya buat gerakannya. Okay. Matahariku. Aku mempunyai setangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warnanya kuning menyala. Terang seperti matahari yang pagi. Aku sangat suka memandanginya. Membuat hatiku senang sekali. Thank you. Thank you, Kimura. I like it. Thank you, thank you. You make the gesture buat gerakannya ya. Next, who next? Siapa lagi yang lain? Oh, Elzira. Oke, Elzira, you can do. Bunga matahari. Aku mempunyai setangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warnanya kuning menyala. Terang seperti matahari pagi. Aku sangat suka memandanginya. Membuat hatiku senang. Thank you. Yeay! Next, Justin. Bunga matahari, aku mempunyai tangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warna kuning menyala terang seperti matahari pagi. Aku sangat suka membuat hatiku senang sekali. Thank you. Thank you, Justin, because you already tried it. Who else? Siapa lagi? Who wants? Hagai. Okay, let's do it, Hagai. Bunga matahariku. Aku mempunyai satu setangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warnanya kuning menyala. Terang seperti matahari pagi. Aku sangat suka memandanginya. Membuat hatiku senang sekali. Thank you, Hagai. Mantap. Okay, thank you. And then, oh, Daryl once again. Okay, Daryl now. Bunga matahariku, aku mempunyai setangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warnanya kuning, menyala terang seperti matahari pagi. Aku sangat suka memandanginya, membuat hatiku senang sekali. Yay! Thank you, Daryl. Thank you because you already tried it. Okay, next Belvania. Oh, Belvania mau. Belvania now. Bunga matahariku, aku mempunyai setangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warnanya kuning menyala. Terang seperti matahari
pagi. Aku sangat suka memandanginya, membuat hatiku tenang. Yay! Thank you, Belvania. That is good. I like it. Thank you. Oke, the last one. Yang terakhir ya. Besok kita next week we will continue. The last, Evander. Just try, Evander. Coba aja, Bang. Don't shy ya, don't be shy. Jangan malu-malu, oke? Evander, you can do it. Evander pasti bisa. Ya, Bang. Bunga matahariku. Aku mempunyai setangkai bunga yang indah. Namanya bunga matahari. Warnanya kuning menyala. Terang seperti matahari pagi. Aku sangat suka memandanginya. Membuat hatiku senang sekali. Yeay, thank you Evander. Thank you Bang, sudah mau mencoba ya. That is good. Okay, next week we will continue kids. Okay, we will continue for part D ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian D. Page 102. Open page 102 kids. Open page 102. Yang menulis puisi sederhana. Oke, so kids, kita mau menulis ya. We want to write the poetry. Poetry, puisi. Kita mau menulis puisi. The simple poetry. Puisi sederhana ya. Ayo tulislah kalimat-kalimat berikut. Kerjakan di buku tulis ya. Do on your exercise book. 1, 2, 3, 4. Ini 4 kalimat ini, 4 nomor ini mau dijadikan puisi seperti bunga matahari. 4 angka ini mau dijadikan sebagai puisi seperti bunga matahari. Tapi anak-anak Miss cari judulnya. Apa kira-kira mau dibikin judulnya ya? Apa kira-kira anak-anak Miss mau buat judulnya? What title you want to make? What title you want to make? Okay, Miss read the sentences ya. Miss baca kalimat-kalimatnya. Aku mempunyai seekor kucing Anggora. Rambutnya halus dan berwarna. Ada 3 warna, yaitu coklat, putih, dan hitam. Aku mau manggilnya si belang. Oke, kira-kira. Oke, Anugrah, you want to make what title for this poetry? Kira-kira Anugrah mau bikin judul apa ya yang tadi Miss bacakan itu ya? Oh, Anugrah still thinking. Okay, it's okay. Jeremia mau bikin, what do you want to make for the title, Jeremia? Aku mempunyai seekor kucing. Aku mempunyai seekor kucing, Miss. Oh, aku mempunyai seekor kucing. Boleh, tapi terlalu panjang. Kalau judul itu yang singkat-singkat aja, Bang. But it's okay. It's okay. Itu karya Jeremia. It's okay. If Zoya, what title do you want to make? Kira-kira judulnya apa mau kakak buat? Zoya. Yes, Miss. What title, Kak? How about you, Lovely? What title do you want to make? Hah?
Aku punya seekor kucing, Miss. Oh, same with Jeremia. Okay, how about you, Kimora? What title do you want to make? Kucingku belang 3. So funny. Kucingku belang 3. Yes, that's good. Okay, that's good. Kalau if Miss Ray want to make the title is Kucing Anggora. Jadi judul kalau Miss Ray disuruh buat puisi ini, Miss buat judulnya adalah Kucing Anggora. But I like your title too, Kimora. Funny. That is unik. Unik ya. Okay, kids, you can make by yourself ya. Tulis judulnya dulu, kemudian tulis puisinya 4 angka tadi. Okay? Write on your exercise book. Collect your exercise book 9 April on Friday. Thank you, students. See you for the second subject later for science subject. Bye-bye. Bye-bye, Miss.